अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में मुख्तलिफ, मुनफरिद, मोतबर और वो मालूमात आपको मिलती हैं जो आपको दूसरे चैनल पे ना मिले। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप प्रॉपर्टी पे कम से कम फ्रॉड से तो इंशाल्लाह बच जाएंगे। हमारी वीडियोस के ज़रिए अल्लाह का शुक्र है हमने वो अवेयरनेस क्रिएट की है, वो मालूमात दी है जो कि शायद और चैनल्स पे, मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और दीगर जगहों पे मिलती नहीं थी। और बिल्डर्स तो बताते नहीं हैं, बहुत से ऐसे भी इदारे नहीं बताते क्योंकि वो ख़ुद उनको उससे फ़ायदा होता है। यानी ये कि सरकारी इदारे आपको पता है, SBCA हैं, KDA है, दीगर इदारे हैं, ये उनके धंधे चल रहे होते हैं। वो चाहते ही नहीं कि आवाम को सिंध के अंदर ख़ास तौर पे कभी कोशिश नहीं की कि सिंध के अंदर जो है ना ये बात पता चले लोगों को कि वो जो है ना जो है ज़मीनों की अक़साम क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं, सही और गलत क्या होता है। लेकिन हमारी वीडियोस पे तमाम चीज़ें आपको मिलेगी और अल्लाह का शुक्र है लोग अब ख़ुद फ़ैसला कर लेते हैं। हमारी वीडियोस के ज़रिए लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि ज़मीनों की अक़साम क्या होती हैं, सर्वे क्या होती हैं, बाई लॉज पता चल गए। आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ग्राउंड प्लस जो मतलब ये कि जो प्लॉट्स होते हैं उसमें कमर्शियल, बाई बर्थ कमर्शियल क्या होते हैं और उनकी इजाज़त कितनी होती है, और साथ साथ बताऊंगा आपके जो है कैटेगरीज़ क्या क्या होती हैं, उनको क्या परमिशंस होती हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि कमर्शियल जो है ना, बाई बर्थ कमर्शियल वो चीज़ होती है जिस पे आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप शादी हॉल बना सकते हैं, आप जो है ना वो शॉप्स खोल सकते हैं, आप बिल्डिंग बना सकते हैं, अप्रूवल लेते जाएं और चीज़ें करते चली जाएं। हर चीज़ हो सकती है बाई लॉज के मुताबिक, क्योंकि मास्टर प्लान के अंदर एक बार जब बन गया मास्टर प्लान, उस मास्टर प्लान में डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये जो है कमर्शियल है, तो फिर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। किसी का इख्तियार नहीं होता, किसी इदारे को इख्तियार नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार होता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बड़ी एक लंबी कहानी है उसको वो करने के बाद, इसलिए ऐसा हो भी नहीं पाता कि प्राइम मिनिस्टर भी उसको चेंज कर पाए। लिहाजा एक बार अगर मास्टर प्लान में एक चीज़ अप्रूव हो गई है, मास्टर प्लान में एक बार होने के बाद फिर वो आसान नहीं होता उस चीज़ को चेंज करना। तो जो बाई बर्थ कमर्शियल होता है वो बाकायदा मास्टर प्लान में, मिसाल के तौर पे अब कोई सोसाइटी बनती है, 100 एकड़ की सोसाइटी बनती है, 5 एकड़ जो 5% जो है ना उसमें वो कमर्शियल बनते हैं। तो उसमें मास्टर प्लान जब अप्रूव होता है, लेआउट मंजूर होता है, तो उसमें बता दिया जाता है कि भाई ये जगहें जो है ना, आप देखते होंगे नक्शे के अंदर दी जाती हैं कि ये जगहें जो है ना कमर्शियल है, ये मस्जिद का प्लॉट है, फलाई प्लॉट है, ये रफ़ाई प्लॉट है, ये वो चीज़ें। तो इस तरह ये रेसिडेंशियल है, ये रोड्स हैं, ये सारी अप्रूव एक बार हो जाए तो फिर तब्दील नहीं होती है। रिवाइज प्लान भी होता है, लेकिन ये है कि वो शुरू में होता है, फिर बाद में करना आसान नहीं होता। तो मैं बताना चाहता कि उसी में जो है कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, बाई बर्थ कमर्शियल कहलाते हैं। वो बाई बर्थ कमर्शियल के अंदर आप ऊपर अपार्टमेंट बना सकते हैं, आप उसमें जो है ना कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कमर्शियल प्लॉट्स की वैल्यू होती है, लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि कमर्शियल प्लॉट को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जो आबाद इलाके हैं वहाँ कमर्शियल लेना बेहतर है। इसके मुकाबले में आप दूर दराज इलाक़ों में, नई सोसाइटियों में अगर कमर्शियल लेंगे ना तो आपको अभी तो फ़ायदा नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। लिहाजा कमर्शियल अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आबादी है, तो वहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि जो कमर्शियल बाई बर्थ कमर्शियल उसमें अप्रूवल क्या होता है। तो बाई बर्थ कमर्शियल में जो है अप्रूवल जो है वो इस तरह होता है कि अगर वो ग्राउंड प्लस 2 हो, यानी 399 गज तक, 399 गज तक जो है अप्रूवल जो है ग्राउंड प्लस 2 होता है, और 2.5 भी बन सकता है, यानी ग्राउंड प्लस 2.5 तक की इजाज़त होती है। लोग 3 बनाते हैं लेकिन वो असल में लीगल नहीं है। अच्छा, उससे ऊपर अगर आप चले जाएँ, यानी ग्राउंड प्लस 4 बनाने की जो इजाज़त दी जाती है वो 300 से, पहले मैं बता रहा हूँ 300 से लेकर 425 तक है अगर वो कमर्शियल है। अगर वो कमर्शियल है तो 300 से लेकर 425 तक है, तो वो फिर ग्राउंड प्लस 4 बनता है। इसी तरह आप आगे बढ़ जाएं, 426 से अगर स्टार्ट करें और 740 गज तक अगर प्लॉट है तो फिर उसके ऊपर ग्राउंड प्लस जो है वो 10 बन सकता है, ग्राउंड प्लस 6 बन सकता है। लेकिन जब ग्राउंड प्लस 6 बनता है तो उसमें एक फ्लोर पार्किंग दी जाती है, यानी बेसमेंट को जो है पार्किंग देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ग्राउंड प्लस 10 बनेगा तो उसमें 3 फ्लोर लाजमी होगा कि पार्किंग होगी।
اب جہاں پہ پارکنگ نہیں دی جاتی ہے بعض دفعہ جیسے مثال کے طور پر نارتھ ناظم آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے وہاں پر، بلاک ایف کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا نام آپ نے دیکھا ہوگا پہلے آتا رہا ہے، تو وہ جو ہے پارکنگ کی جگہ تھی گراؤنڈ فلور پہ، انہوں نے پارکنگ کی جگہ نہیں دی تھی تینوں فلور پہ، تو لہٰذا اس کو انلیگل قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے وہ شاپنگ مال ہوں یا اس طرح کے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں وہ غلط ہے۔ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ پلس جو ہے وہ 10 میں جو ہے 3 فلور پارکنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایس بی ہوتی ہیں وہ 400 گز کی بھی ہوتی ہیں، 500 گز کی بھی ہوتی ہیں، لیکن ایف ایل جو ہوتی ہیں وہ 1 ایکڑ پہ ہونی چاہیے، 4840 گز کا ایف ایل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی مختلف وہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پلاٹ جو ہے نا 80 گز کا اس کو ایل کیٹیگری سے شو کرتے ہیں، آر کیٹیگری کے 120 گز کے پلاٹ ہوتے ہیں، اسی طرح 200 گز کے یا 240 گز کے کہیں اے کیٹیگری کہیں A1 کیٹیگری کہلاتی ہے، ڈفرینٹ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ جائیں آپ 400 گز کے تو وہ بی کیٹیگری سے شمار کیا جاتا ہے، اگر 600 گز کا پلاٹ ہو تو وہ سی کیٹیگری سے شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح ڈی کیٹیگری کی ہوگی تو 1000 گز کا ہوگا، اس کے بعد ڈی کے بعد آپ ای اور ایف پہ چلے جائیں تو پھر 1500 اور 2000 گز کے یہ پلاٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ پلاٹ کی کیٹیگری جو ہے گورنمنٹ نے عام طور پہ KDA نے یہ متعارف کرایا تھا، اور تقریباً پورے پاکستان میں اسی طرح اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس طرح یہ پلاٹس ہوتے ہیں۔ اور آخر میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو پورشنز بنائے جاتے ہیں یہ دراصل پورشن جو ہے نا وہ ریسیڈنشل پلاٹ پہ ہوتے ہیں، اور اپروول جو ہے وہ ویسے ریسیڈنشل میں اگر 399 گز تک کے اپروول ہوتا ہے وہ گراؤنڈ پلس 2 تک یہ ہوتا ہے، نقشہ پاس ہو سکتا ہے، لیکن 400 گز سے 400 اوپر سے جتنے بھی ہوں گے اس میں گراؤنڈ پلس 1 سے اجازت اوپر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ پوش ایریاز ہوتے ہیں، اچھے علاقے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، امیر لوگ ہوتے ہیں، بہتر خوشحال لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سہولت دی گئی ہے، پہلے نہیں تھی، پچھلے چند سالوں پہلے یہ اس کی سہولت دی گئی ہے کہ گراؤنڈ پلس 2 تک یہ نقشہ پاس ہوتا ہے۔ اب اس کے 1 2 3 بنا کے وہ پورشن بنا کے بیچے جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اس کی ویڈیو ہماری الگ بنی ہے۔ تو یہ تھی آج کی معلومات کہ بائی برتھ کمرشل کیا ہوتا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا لوں چائنا کٹنگ جو ہوئی ہیں کمرشل، وہ چائنا کٹنگ ہے، بیسیکلی چائنا کٹنگ جو ہے نا وہ جو شفٹنگ کے پلاٹس یا کوٹے کے پلاٹ وہ ایک خود کھاتا فٹ کیا تھا جسے کہتے ہیں، اور وہ دراصل وہ ایس ٹی پلاٹ تھے، یہ اصل میں ایس ٹی پلاٹ جو تھے نا اس پہ قبضہ شروع ہوا تھا، اور شروع میں MQM کے دور میں اس کا آغاز ہوا، اس کے بعد کئی لوگ اس میں انوالو ہیں اس وقت ہوئے، اور نعمت اللہ صاحب نعمت اللہ ایڈوکیٹ جو سابق میئر تھے انہوں نے پٹیشن کی تھی اس کے خلاف کو جو ایس ٹی پلاٹوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، پارکوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کے پلاٹوں پہ کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد اس کا بہانہ بنا کے اب وہ کارروائی آگے بڑھتی چلی گئی سپریم کورٹ نے، لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کا خیال اس لیے رکھیں کہ سپریم کورٹ کے یہ آرڈر ہو چکے ہیں، چیف جسٹس کے آرڈر ہو چکے ہیں کراچی کو واپس شکل میں لایا جائے، تو جب بات کیا تھی نا تو بس اب آپ سمجھ لیں کہ اب اس کو اصل شکل میں واپس لانا ہے۔ تو احتیاط کریں دوستوں، آخر میں یہی بات کہوں گا کہ سمجھ کے کام کریں، دیکھ کے کام کریں، ہماری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ اچھی اور بری چیز کیا ہے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔